السلام عليكم. مرحبا بكم في سلسلة دروس لغة السي. دونك نديرو واحد التذكير كنا درناه في المقدمة ديال السلسلة ديال الدروس ديال لي زالغوريتم بخصوص لي زيتاب ا سويفر بور بروغرامي او بيان بور رياليزي اون ابليكاسيون. دونك قلنا ان ليتاب 1 هو ديفينير لو بروبليم. دونك كيكون عندي واحد المشكل او بيان واحد ليكزيرسيس ولا واحد لوكا. Donc et après خاصني ندير ce qu'on appelle l'algorithme. وقلنا بلي l'algorithme c'est l'ensemble des instructions qui permet de réaliser ou bien de résoudre un problème. Et après خاصني نترجم هاد l'algorithme لهذا un code. Donc باش نترجم l'algorithme un code خاصني ce qu'on appelle un langage de programmation اللي كاين بزاف ديال لي langages de programmation tels que C, C++, Java, G2E, Python, PHP, كاينين المئات ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون. دونك حنا نختاروا لونغاج سي في هاد السلسله ديال الدروس ديالنا. دونك et après on va résoudre le problème. Donc هادو en gros les étapes à suivre pour réaliser un programme ou bien une application. Pour programmer en C, on a besoin des notions de l'algorithme. C'est très important. Donc, غتلقاو في الديسكريبسيون un lien للدروس اللي درنا في l'algorithme. حاولوا تراجعوهم. Donc, on a besoin l'installation d'un compilateur ou bien un logiciel qui permet de coder ou bien appliquer les codes اللي غادي نصاوبو غادي نستعملو في هاد السلسلة. الكومبيلاتور div C++. هادي الانترفاس ديالو وغتلقاو في الديسكريبسيون لو ليان pour télécharger هاد compilateur. Donc la syntaxe générale d'un programme en C qui تكتب comme ça. Donc في l'entête عندنا deux lignes dièse include stdio.h dièse include stdli.h. Donc la ligne numéro 1 كتعني les éléments de titre ou bien de header ديال programme ou include stdlib.h كتعني لي زيليمون انبوت اوتبوت ديال البروغرام. حنا ما غاديش نركزوا على هاد جوج ديال لي لين بزاف كمبتدئين ولكن خصهم يكونوا في البروغرام يعني خصنا نكتبوهم. اي ابري كتجي لا كرياسيون ديال لا فونكسيون مين انت مين كندير لي بارونتيز وكنفتح لا كولاد. ابري لا كولاد كيجيو لي انستركسيون ديالنا لي فونكسيون لي بروسيدور لي كونستانت. دونك البروغرام ديالنا غادي تكتب ما بين لا كولاد نيميرو 1 ou la collade اللي كاينه في la fin ديال البروغرام. Pour créer le nouveau projet ou bien le premier projet avec div C++, كنمشي fichier nouveau projet console application cocher projet C وكنعطيه واحد السميه في لو نو اوكي enregistrer. Voilà كيعطيني le premier fichier sous le nom main.c. donc وكيعطيني le premier code كما شفنا في لا سانتاكس ديال لو كود او بيان ديال لو بروغرام لو بروميير بروغرام اون سي. دونك هنا ما بين اكولاد و اكولاد فين كنديرو لو بروغرام ديالنا لي انستركسيون ديالنا. دابا اون فا كريي نوتر بروميير بروغرام افيك لانستركسيون écrire. Notre premier programme en C. Écrire C هي print f et permet d'afficher tout simplement les données. La syntaxe générale ديالها هو écrire entre parenthèses كنكتب لي زيليمون ديالي. دونك باش نفهمو مزيان هاد l'instruction on va l'appliquer في الكومبيلاتور div++. Pour appliquer l'instruction écrire ou bien printf كنكتب printf كنفتح الاقواس وكنكتب par exemple mon premier هاد لا phrase premier code par exemple. ديما لا لين في الاخر ديال لا لين كتكون بوين فيرغول. ضروري هاد البوين فيرغول سينون البروغرام ما يخدمش. اي ابري كنمشي نكومبيلي لو بروغرام اكزيكوتي كومبيلي. اي ابري كومبيلي كندير اكزيكوتي. فوالا وعطاني هنا لا فراز مون بروميير كود. دونك ديما كومبيلي et après exécuter.